जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर इस वीडियो के देखकर आपका दिल ज़रूर दहल गया होगा और आपका दिल ज़रूर गमगीन हो गया होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए, जब आप वीडियो में देखकर आपका दिल गमगीन हो गया होगा और जिसके सामने, जो माँ बाप के सामने उसकी बच्ची मतलब अपने जान से खेल रही है, मतलब वो मर रही है, लेकिन उसके माँ बाप के दिल के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देने वाले। जी हाँ दोस्तों, यूपी के एक जिला बिजनौर बिजनौर के ये लोग हैं और यहाँ पुणे के अंदर एक शादी अटेंड करने के लिए आते हैं। जी हाँ दोस्तों, और शादी अटेंड करने के बाद ये लोग एक घूमने का प्लानिंग बनाते हैं और वो प्लानिंग लोनावला का होता है। जी हाँ दोस्तों, और उनके साथ क्या मालूम, जो अल्लाह को कुछ और ही मंजूर है और उनके साथ क्या घटना हुई, हम सारा ये मौलाना साहब से जानेंगे। और जब उस वो बच्चे लोग जो वहाँ पे वो दह रहे थे, यानी कि जब वो फंस गए थे, तो उसकी माँ बाप भी वहीं पे मौजूद थे, लेकिन जब अल्लाह की मंजूरी कुछ और था तो हर इंसान बेबस हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब वीडियो में देखकर जब आपका दिल इतना गमगीन हो गया और उसकी माँ बाप अपनी माथों की निगाहों से अपने बच्चे को मरते हुए देख रहे हैं, उनके दिल पर क्या गुजरता होगा, आप समझ सकते हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आइए पहले हम मुफ्ती साहब की जवानी ये सुनते हैं, वहाँ पे जो मौजूद थे उनके माँ बाप क्या बताते हैं, क्या वहाँ पे हुआ और भी क्या कुछ हुआ, सारा चीज़ जानेंगे। तो आइए पहले हम ये वीडियो देखते हैं। दोस्तों, लोनावला बुशी डैम का वो 6 मिनट का वीडियो, दिल दहलाने वाला, दुनिया को दहला देने वाला वीडियो जो था, जो पानी में एक फैमिली डूब गई, धीरे धीरे बहते गई, वो वीडियो जो है सब ने देखा, बहुत लोगों ने अफसोस किया, बहुत लोग रोए घर में। इतना दिल दहलाने वीडियो था कि 6 मिनट का वो उस फैमिली पे क्या गुजरी होगी, वो देखकर लोगों के आंखें नम हो गई। हमारे साथ है मुफ्ती सलमान साहब। हम आपको बता दें, वो फैमिली जो थी वो मौलाना आदिल, उनका नाम जो है, मौलाना सलमान भी है उनका नाम। उनकी फैमिली, 2 फ्रेंड है मुफ्ती सलमान साहब जो कोकन के हैं, और वो जो है बताएंगे कि क्या, कौन थे, कैसे थे और क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, वो वीडियो सबने देखा जी, दिल दहल गया सबका। जी 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 तो जी वीडियो के बारे में बताएंगे कि लोग उस तक कैसे पहुंचे होंगे। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, देखिए मोहतरम, सबसे पहली बात ये थी कि जब मौलाना सलमान साहब से हम बज़ाते खुद मुलाकात की हमने, तो उन्होंने ऐसा कहा कि जब हमारे बच्चे और हमारे साले साहब जब पानी की तरफ बढ़ रहे थे तो पानी का बहाव बिल्कुल भी नहीं था, ज़रा भी पानी का बहाव नहीं था। मतलब कोई भी बच्चा 4 साल का या 7 साल का पानी को खेलने के लिए, पानी के अंदर इंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो मेरे आंखों के सामने मेरे 2 बच्चियाँ, मेरे 2 साले, 3 साले के 2 लड़कियाँ और 3 सालियाँ जो है वो आगे कदम बढ़ाते बढ़ाते आहिस्ता आहिस्ता बीचों बीच चले गए। अभी तसव्वुर में भी ये मुमकिन नहीं था कि ऐसी चीज़ सामने आएगी, लेकिन अचानक में 1 से 1.5 मिनट के अंदर पानी का बहाव इतना तेज़ हुआ, इतनी बर्क रफ्तारी से पानी बहने लगा कि हम लोग देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं हमको, लेकिन कुछ समझ में बात नहीं आ रही कि क्या किया जाए। तो आपको कहने का मतलब है मौलाना सलमान उस वक्त मौजूद थे? जी, मौजूद थे वहाँ पर। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं कुछ 30 या 35 सेकंड के लिए तहारत खाने के लिए मैं गया हुआ था। जैसे ही मैं तहारत करने के बाद मैं आया, तो देख रहा था पानी की इतनी तेज़ रफ्तारी से पानी बह रहा था, और मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ, बच्चे मुझे देख रहे, और बच्चे कुछ चिल्लाने की कोशिश कर रहे, कुछ मदद मांग रहे वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोगों ने कोशिश की, दरख्त की छाले निकाले, रस्सियाँ फेंकी, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। सलीमा, एक बात मैं और जिक्र करूँ, अल्लाह की तरफ से अगर मौत लिखी हुई हो तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। गुज़िश्ता कल हमारे फैसल भाई के साथ में हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी ताज़ियतनामा पूरे उम्मत मुस्लिमा की तरफ से उनके सामने पेश किया। दिल दहलाने वाला वो मंज़र था। मौलाना सलमान साहब के सामने बहुत सारी बातें आई। उन्होंने एक बात कहा कि मुफ्ती साहब, मैंने एक मंज़र ऐसा देखा कि मैं और मेरी मोहतरमा किनारे पर बैठकर
میرا پورا خاندان، میرے بچے سر کی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈوب رہے ہیں. ہم اتنے بے بس تھے کہ ہم ان کو بچا نہیں سکے. اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں ویسے ہی گھوما اور کوشش کیا، میں پانی میں جا رہا تھا. لوگوں نے مجھے پکڑے کہ مولانا مت جائیے. میں نے کہا کہ میرا کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بچوں کو بچاؤں گا. لیکن میں آگے جانے کے بعد لوگوں نے مجھے پکڑے اور میں اپنے بچوں کو بچا نہیں سکا. تقدیر کا لکھا ہوا غالب آیا. اس میں ایک میسج امت کو یہ ملتا ہے کہ اپنے بچوں کا، ہم گھومنے جاتے ہیں، اسلام سیر و سیاحت سے منع نہیں کرتا، سیر و سیاحت کرنی چاہیے، لیکن پانی کو احتیاط برتنا چاہیے. پانی اگر زیادہ ہے تو اپنے بچوں کا احتیاط کرنا یہ ذمہ داروں کا کام ہے. جو سرپرست حضرات ہیں ان کے لیے ایک میسج ہے کہ اپنے بچوں کو گھمانے کے لیے لے کر جائے، لیکن پانی سے احتیاط برتے. جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہونا طے ہے. اللہ کے مقدر میں وہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ ان کے دونوں بچیاں اللہ کے پاس چلے جائیں گے، سالے چلے جائیں گے. ٹوٹل 5 لوگوں کی اموات آئی. میں آپ کو جانکاری کے لیے بات بتا دوں، یہ واقعہ 12 بجے پیش آیا، دوپہر کے 12 بجے پیش آیا. جو بہنے کا 12 بجے سے سٹارٹ ہوا اور 12:30 بجے کے قریب لوگ بہہ گئے. وہاں پر 5 افراد جو تھے، اس میں سے ٹوٹل 9 افراد تھے. اس میں سے 4 افراد جو تھے وہ دوسرے نالی کے دوسری طرف گئے. جو 4 افراد نالی کے دوسری طرف بہ گئے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے بچ گئے. جدھر پانی کا بہاؤ زیادہ تھا، مولانا سلمان صاحب، ان کے دونوں بچیاں اور اس کے ساتھ سالے اور سالے کی وائف اور سالے کے 2 لڑکے پانی کا جس طرف بہاؤ تھا رائٹ سائڈ میں، اس نالی کی طرف سمت میں چلے گئے، جس کی وجہ سے بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے بچاؤ کرنا ممکن نہیں ہو سکا. تقدیر کا لکھا ہوا غالب آیا اور 4.5 گھنٹے کے بعد مولانا سلمان صاحب کی 2 بچیوں کی ڈیڈ باڈیاں باہر آئی. اس کے بعد کنٹینیو وہ کھوج چالو تھی. دوسرے دن 2 بچوں کی ڈیڈ باڈیاں باہر آئی. پھر کچھ 7-8 گھنٹے کے بعد ان کے جو ہے وہ سالے صاحب اور سالی، ان کی ڈیڈ باڈی باہر آئی. یہ امت کو ایک بہت بڑا میسج ہے کہ نو نبی اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے تو ہم کیا رہیں گے جب کہ رسول اللہ نہ رہے. تو اپنے آپ کو پانی سے بچائے، جتنا ممکن ہو سکے ہم سیر و سیاحت کے لیے جائے، لیکن کوشش کرے کہ ہم زیادہ آگے نہ جائے. احتیاط علاج سے بہتر ہے. احتیاط برتنا یہ آپ صلی اللہ بتایا نا کہ وہاں پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا. مطلب جی اگر میں بھی یہاں کھڑا ہوں اچانک یہاں پر جی باڑھ آ جائے تو یہ ناگہانی آفت تھی جس کی وجہ سے اللہ کی قدرت اور مشیت میں طے تھا، وہ بھی کچھ کر نہیں سکے. انہوں نے ایک بات اور بتائی، میں یہ امت کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے، میرے بچوں کا ویڈیو دیکھ رہے، دیکھنے کے بعد کئی مستورات سے، کئی ہمارے علماء سے، چاہنے والوں سے دیکھا نہیں جاتا. وہ آخر میں بند کرتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. لیکن یہ آپ تصور کریں کہ جنہوں نے اس بچوں کو جنا ہے، ہم خود ہماری محترمہ، ہاں جس ماں نے بچی کو جنی ہے اور ہمارے سامنے، میرے سامنے، میں خود والد ہوں، میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچے بہ رہے ہیں اور میں کچھ اتنا بے بس ہوں کہ کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس کے باوجود بھی کچھ کر نہیں سکتا. اس سے آپ سمجھ جاؤ کہ میرے دل پر کیا اثر ہوا ہوگا، کتنا صدمہ پہنچا ہوگا. بس ہم پوری امت مسلمہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا سلمان صاحب، ان کی محترمہ کو، ان کے پورے پریوار کو اللہ تعالیٰ اس صدمے کے اندر صبر جمیل عطا فرمائے. ہم پوری امت مسلمہ کی طرف سے ایک تعزیت نامے کے طور پر ان کے اہل خانہ کے لیے پیش کرتے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی افراد اللہ تک پہنچ گئے، جو بھی افراد انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور مولانا سلمان صاحب، ان کے محترمہ، ان کے والد محترم، ان کے دوسرے احباب، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. مولانا صاحب ایک ویڈیو میں بتایا کہ 9 جن تھے اور 9 جن آہستہ آہستہ بہ گئے. جی، تو آپ نے کیسا کہا کہ مطلب 5 جن کا انتقال ہوا، باقی 4 جن کیسے بچ گئے؟ مطلب 4 جن جو بچ گئے، 4 افراد جو بچ گئے نا، وہ بائیں جانب کے نالی کی طرف مڑ گئے، مطلب جہاں پر بہاؤ پانی کا کم تھا. وہ ایک طرف ایسا چلے گئے، اور داہنی طرف جہاں پر پانی کا بہاؤ زیادہ تھا وہاں پر وہ 5 افراد چلے گئے، جس کی وجہ سے ان کا بچنا ممکن نہیں ہو سکا اور بہت کافی آگے کی طرف چلے گئے. ڈھونڈنے کے لیے افراد چھوٹی بچی بھی تھی اس میں، جو گود میں تھی، وہ بھی انتقال کر گئی. وہ 2 دن کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی، مطلب وہ بچی کی. اور پھر وہ پیر کی رات میں ان کی تدفین عمل میں آئی پونا کے اندر، ان کے گھر کے. لیکن الحمدللہ حکومت کے جو اہلکار تھے ان کی بھی بہت اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے الحمدللہ ڈیڈ باڈی کو فوراً ان کے اہل خانہ کے پاس دے دیا. اور الحمدللہ جتنا جلدی ہو سکے تجہیز و تکفین کا معاملہ الحمدللہ عمل میں آیا. اور ہزاروں کی تعداد میں پونا کے اندر ان کے چاہنے والے، ان کی
मोहब्बत रखने वाले, उनसे मिलने वाले, उनसे जुलने वाले, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह नम आँखों के साथ सुपुर्द खाक किया गया। मौलाना सलमान साहब को जो है वो सब्र जमील की तरगीब दी गई। हम सब दुआ गो है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद नवाब अयाज़ मस्जिद के मुफीज़ भाई भी ट्रस्टी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इत्मीनान हुआ, उनके भाई फैसल भाई भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह इस ताज़ियत के तौर पर हम इंशाअल्लाह जो है वो हमारी मस्जिद के अंदर आज रात में ईशा की नमाज के बाद कुरान खाने का नज़्म रखेंगे और उम्मत को एक मैसेज देंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, मुर्दों को कंधा देने वाले हजारों लाखों लोग रहते हैं, लेकिन जिंदों का सहारा बनने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। आज दुनिया में ना अक्लमंदों की जरूरत नहीं है, दर्दमंदों की जरूरत है। हमारे वालिद मोहतरम अल्लाह गरी के रहमत फरमाए हमेशा कहा करते थे, अगर जीना चाहते हो तो दूसरों के लिए जियो, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, अपने लिए तो जानवर भी घर बनाते हैं। एक जज्बा रखो, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूँ बिया। एक जज्बा रखो दूसरों के लिए। तो इस सिलसिले में एक जज्बे को सामने रखते हुए मुफीज़ भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खाने का अपनी मस्जिद में नज़्म किया है। तो तमाम गुजारिश है लोगों से कि उसमें शरीक होकर जो है वो उनके हक में दुआएं करें और इसाले सवाब के तौर पर कुरान करीम। मौलाना सलमान साहब, एक तो वो 6 मिनट का जी अपनी आंखों से अपने बच्चों को बहते हुए देखे जी, और कल तफ्दीन के टाइम पे 5 मैयत एक साथ, जी जी, कैसा और मंजर रहा होगा? उन्होंने ऐसा ही कहा कि कुछ देर के लिए मैं जहनी तवाज़ुन खो बैठा था और ये महसूस कर रहा था कि मेरे बच्चियाँ मेरे आंखों के सामने हैं, इंतकाल नहीं कर गई। मैं यही मेरे दिल में ख्याल आ रहा था। फिर कुछ देर के बाद ख्याल आया कि अल्लाह ने अपने चाहने वालों से इम्तिहान बहुत लिया, नबियों से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से। आप खुद देखेंगे कि मुहर्रमुल हराम का महीना कुर्बानी से शुरू हो रहा है, जिलहिज्जा का महीना भी कुर्बानी पर ख़त्म हो रहा है। तो इससे एक मैसेज ये भी मिलता है कि दुनिया के अंदर जो भी अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे हैं, अल्लाह ने उन पर हालात डाला, हालात डालने के बाद आजमाइश की, आजमाइश में उन्होंने साबित कदमी इख्तियार की, अल्लाह ने उनके दर्जात को बुलंद किया। तो इस सिलसिले में वो भी अभी काफ़ी सदमे में है। वो किसी से 5 से 7 मिनट तक गुफ्तगू नहीं करते थे, लेकिन गुज़िश्ता कल मेरा जब जाना हुआ तो 1 घंटे तक उन्होंने मुकम्मल तासुरात पेश किए और ये कहा कि